ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия ман Чермах Камзода. дар партаби ташаббусҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо иқдомҳои ободгаронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ корҳои ободонию созандагӣ ва зебо гардондани пойтахт вусъат меёбанд. Шинонидани гулҳои мавсимӣ ва васеъ кардани мавзеъҳои сабз як бахши муҳими ин раванд буда ба зебоии муҳити шаҳр ва болидарӯҳии сокинону меҳмонон мусоидат мекунад. идомаи матлаб дар гузориши Аҳлиддини Шаҳобиддин. Кӯчаву хиёбонҳо гулпӯш, гулгаштҳо назаррабо ва сокинону меҳмонон шоду масрур ва мафтуни ин ҳама зебогиҳо. Ин тасвирест, ки ҳар шом дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе мушоҳида мегардад. Пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар ҳақиқат ҳам ба як шаҳри зебо ва хеле ҷолибу назаррабо табдил ёфтааст. ҳоло гулҳои мавсимиву доимӣ бо композитсияи махсус шинонида шуда диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб мекунад. Город очень произвел впечатление, как восточная сказка, все в цветах, все в солнце, у нас уже холодно, такие огромные современные здания. талошҳои пайваставу доимии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдому заҳматҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ боис бар он гардидааст, ки имрӯз шаҳри Душанбе ба як макони истироҳату фароғат барои сокинони мамлакат ва меҳмонони дохилию хориҷӣ гардидааст. Здесь как рай. Я этот город называю город Душанбе Гулистан. Здесь столько цветов, просто действительно рай. Я очень рад за таджикского народа. Да, мы очень любим, я лично люблю очень таджиков, поэтов, культура. У нас культура, мы сами персы, иранцы, наша культура, все нас объединяет. У нас один язык, одна культура и так далее, и так далее. Душанбе очень прекрасный город. Кто только не приезжает, все очень здесь нравится. Я в Таджикистане себя чувствую как 65 лет. Я желаю вам удачи, чтобы всегда были праздники, везде строятся, везде цветы, фонтаны. Такого очень редко где в Центральной Азии увидишь. дар кӯчаву роҳҳои шаҳри Душанбе шумораи зиёди шаҳрвандон ба назар мерасад, ки дар фазои ободу осудаи ватан фориғ аз кори зиндагӣ сайру гашт мекарданд. тасвири рангҳо, нозукиву зебоӣ ва шукуфоиву ҳаловатбахшии гулҳо басо ҷолибу диданӣ мебошад. сайругашт дар кӯчаву хиёбонҳои тозаву озода ва гулгашту боғҳои назаррабо ба кас ҳаловат мебахшад. тамошои ин манзараи дилфиреб ҳаловатбахшу рӯҳфизост. баъзми гулҳои ороишӣ бо дизайни олӣ дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе. бо дастур ва супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ имрӯзҳо шаҳри Душанбе ба як макони гулзор ва сабзазор табдил ёфтааст, ки ин барои ҷалби бештари сайёҳон ва таъмини истироҳати сокинон нақши муҳим дорад. баланд гардидани маърифати мардум талаботро ба парвариш ва нигоҳбини он бештар намуда сафи тарғибгарони зебоӣ марҳила ба марҳила зиёд мегардад. ҳама ин ободкорию созандагӣ аз самараи истиқлолияти давлатӣ ва сулҳу ваҳдат буда ба ҳар як шахси ватандӯст ва асил арзиши олӣ доранд. дар идомаи корҳои созандагӣ ва истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сокинони ноҳияи Ҷайҳун тасмим гирифтанд, ки роҳҳои мошингарди сатҳи маҳаллиро таъмиру мунфарш карда барои таъмини ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт шароити мусоид фароҳам оваранд. ҳамин гуна корҳои созандагӣ дар дигар деҳоти ноҳия бо маром идома дорад. гузориш дар ин хусус. 1 километру 700 метр роҳҳои аҳамияти маҳаллидоштаи деҳаи лоҳутии ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи Ҷайҳун, ки солҳои зиёд ба таъмир ниёз дошт, бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва саҳмгузории сокинону соҳибкорони маҳаллӣ тариқи техникаҳои идораи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия бо сифати баланд ва ба талаботи роҳсозӣ ҷавобгӯ пурра асфалтпӯшт карда шуд. таъмиру мунфаршкунии роҳҳои мошингард аз самтҳои асосии нақшачорабиниҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ҷайҳун ба ҳисоб рафта, дар ин замина солҳои охир иқдомҳои зиёд дар ин самт амалӣ карда мешавад. ба хотири сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон сокинони ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи Ҷайҳун талош намуда истоданд, ки дар корҳои ободонию
سازندگی سهم خود را گذارند. در دایره این ما تصمیم گرفتیم که در جماعت دهات استقلال در دهات لاهوتی و مساحت 1 کیلومتر 700 متر راه را منفرش نماییم. الکی کارها آغاز گردن. امروز کوشش می نماییم که آن را به انجام رسانیم و باز نیت داریم که در آینده دیگر راههای محل ها را نیز آباد نماییم. با همین گونه روحیه سازنده ساکنان دهه لاهوتی جماعت دهات استقلال ناحیه تصمیم گرفتند که حدود 2 کیلومتر راه ماشینگرد دههشان را منفرش کرده و طلبات حرکت واسطه‌های نقلیات مساعد گردانند. طور ساکنان ابراز می نمایند اقدام مذکور در زمینه سیاست بنیادکارانه حکومت مملکت جهت تأمین شرایط ارزنده کار و روزگار پیش گرفته شده. در عملی گردانی آن ساکنان و صاحبکاران و شخصان سخاوتمند حصه‌گذاری نموده ایستادند. در حدود ناحیه جیهون در مجموع 265.8 کیلومتر راه موجود بوده، از آن 181.8 کیلومترش راههای اهمیت محلی داشته را در بر میگیرد. مورد ذکر است که برای تأمین بخطری حرکت واسطه‌های نقلیات در مرکز و دهات دوردست راههایی که تعمیر و نوسازی کرده شده‌اند خطهای افقی کشیده شده، علامت‌های راه نصب گردیده است. در برابر انجام دادن چنین کارها همزمان کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه و دوره زمستان سال‌های 2025-2026 آمادگی همه‌جانبه دیده تکنیک‌های صحوی را تعمیر و طبق نقشه مواد ضد لغزش را ذخیره کردند. شاهزاده سمندر، موسی نور محمد، دولت فیض الله، ناحیه جیهون، اخبار. همچنین به مناسبت استقبال از جشن فرخنده ملی سالگرد استقلال دولتی در دهه پاخوت ناحیه عینی کارهای آبادانی وسعت می‌یابند. تامین دهه با آب نوشاکی از تدبیرهای میباشند که در زمینه نقشه چرابینی‌های بنیادگری به این مناسبت روی دست گرفته شد. همکاران ما گزارش می‌دهند. با استقبال جشن 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان در سراسر کشور کارهای سازندگی آبادانه با وسعت ادامه دارند. یکی از چنین تشبس‌های شایسته در دهه پاخود جماعت دهاتی رز ناحیه عینی عملی گردید. با اقدام 15 نفر مردان سخاوت پیشه که مبلغ‌های جمع آورده‌شان را برای انجام دادن حج به این کارها روانه کردند، خط آب نوشاکی به مسافه 8 کیلومتر از بالا آب دهه فنمواد تا دهه پاخود کشیده می‌شود. این اقدام وطندوستانه برای رفع مشکلات آب نوشاکی ساکنان مساعدت نموده اهالی دهه را با آب تازه اکولوژی تامین می‌نماید. این همه با دستگیری حکومت جمهوری و دستگیری پیشوای ملت امام رحمان است که در سخنهای خود میگویند که ما باید که دیار خود را آباد نماییم، وطن خود را آباد نماییم. همزمان برای تامین تقسیمات با صفت آب نوشاکی در دهه 2 حوض آب با گنجایش 7 متر مکعب بنیاد گردیده ایستاده است که به بهتر گردیدن شرایط زندگی مردم مساعدت خواهد کرد. بنیاد چنین انشاءات مهم اینفراستراکتوری در عرفه جشن استقلالیت نشانه همبستگی مردم و سهمی با سزای صاحبکاران وطندوست در پیشرفت دهه و ناحیه می باشد. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی این اقدام عبرت بخش را بلند ارزیابی نموده با سهمگزاران و شخصان فعال این کار اظهار سپاس کردند. برخی از فعالان دهه با افتخارنامه و سپاسنامه قدردانی شدند. در ناحیه رشت باشد روند کارهای سازندگی در کانال و پایگاه‌های آبکشی از نوسازی می‌شوند. با انجام کارهای پیش‌بینی شده طریق این شبکه‌های آبیاری حالت ملیوریتیوی زمین‌ها باز هم بهتر می‌گردد. یعنی این کانال‌ها برای باشندگان ناحیه رشت اهمیت خاصه دارد، زیرا ناحیه اگراری است و بیشک به آب پالیزی در این منطقه نیازی بیشتر است. گزارش ایدگولی محمود. در ناحیه رشت مساحت بیشتری زمینه‌های کشت و میدان باغ‌ها از حساب کانال‌های خودجاری و پایگاه‌ها آبیاری کرده می‌شوند. این کانال و پایگاه‌ها سال‌های آخر با تغییریابی اقلیم، پسشوی مجرای دریاها و دیگر عامل‌ها به تعمیر و از نوسازی احتیاج داشتند. با مقصد رفع مشکلات جای داشته سال جاری در روند عملی شدن برنامه‌های سرمایه‌گذاری، تعمیر و از نوسازی کانال و پایگاه‌ها و دیگر انشاءات یاری رسان آغاز گردیده، کارهای پیش‌بینی شده مرحله به مرحله اجرا شده ایستاده است.
در حدود ناحیه 18 کانال با درازی 195 کیلومتر و 9 پایگاه برای آبیاری نمودن زمین‌های کشت زراعت‌های کشاورزی موجود میباشد. در اساس نقشه برنامه‌های سرمایه‌گذاری در حدود ناحیه رشت 4 کانال با درازی 65 کیلومتر و 5 پایگاه آبکشی از تعمیر اساسی برآورده می‌شوند که این عامل در آینده می‌تواند به افزایش میدان کشت و استحصال محصولات کشاورزی مساعدت نماید. تا همین دوره سال روان علاقه کارهای تعمیر کانال بیگ سیاه در جماعت دهاتی های وصل و نصب تجهیزات معاصر شبکه‌های آبرسانی در پایگاه آبکشی قنبریان جماعت دهاتی قلعه سرخ باقی رحیمزاده و محله فرودگاه در عرفه انجامیابی قرار دارد. در صورت پوره عملی شدن کارهای از نوسازی کانال و پایگاه‌ها صدها گکتار زمین‌های تشنه‌لب با آب پالیزی تامین کرده می‌شوند. اصلاً در موسم آبیاری طریق کانال و پایگاه‌های آبکشی برای احتیاجات میدانی کشت زراعت‌ها در ناحیه رشت زیاده از 8 میلیون کوب آب ضرور است تا دهقانان حاصل فراوان محصولات کشاورزی را صاحب شده بدین وسیله در تامین امنیت آذوقه‌واری کشورمان سهم خود را گذارند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. استفاده مقصدناک و عاقلانه نیروی برق از ساکنان کشور مسئولیت جدی را طلب نموده با فرو رسیدن فصل زمستان بعضی شهروندان دست به کردارهای غیرقانونی میزنند. این حالتها از جانب کارمندان ریاست اجنسی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری سری وقت آشکار و پیشگیری کرده میشوند. گزارش در این خصوص. با مقصد کاهش دادن تلفات نیروی برق، پیشگیری قاعده ویرانکنی‌ها و تامین استفاده ثمراناک و عاقلانه آن و اضافه‌نویسی، گروه کاری ریاست اجنسی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری کارهای سنجشی را راه‌اندازی نمودند. سنجش حالت تکنیکی شبکه‌های برقی و زیرستگاه‌ها معاین نمود که در برابر پیشروی‌ها حالا هم رعایت نگردیدن قاعده‌های عملکننده در بعضی از تشکیلات و مؤسسه‌های شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری جای دارند. در جریان کارهای نظارتی ریاست اجنسی نظارت دولتی انرژتیکی در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در ایستگاه‌های ترانسفورماتوری بعضی از تشکیلات و مؤسسه‌ها یک قطار قاعده ویرانکنی‌ها آشکار گردید. معاین کرده شد که مسئولان مؤسسه‌ها هنگام استفاده تجهیزات و شبکه‌های انرژتیکی و طلبات قاعده‌های عملکننده رعایت نکردند. وابسته به حالت مذکور نسبت به مسئولان مؤسسه‌ها پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شد. همچنین با مقصد بلند برداشتن سطح آگاهی اهالی باید به استفاده ثمراناک و صرفه‌کارانه نیروی برق در موسم تیرماه و زمستان کارمندان ریاست اجنسی نظارت دولتی انرژتیکی در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در تشکیلات و مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی ناحیه رودکی و مسئولین ساحه و ساکنان واخوری انجام دادند. ضمن واخوری‌ها قاعده‌های استفاده عاقلانه و صرفه‌کارانه نیروی برق شرح داده شده، اینچنین ورقه‌های اطلاعاتی دسترس ساکنان گردانیده شد. در شهر حصار جمع‌آوری حاصل پخته ادامه داشته. تا امروز اهل زحمت خواجگی‌ها نزدیک 40% نقشه دورنما را اجرا کردند. حالا باشد در اکثر خواجگی‌ها جمع‌آوری حاصل سبزوات ادامه دارد. همکاران ما شرح بیشتر می‌دهند. در خواجگی‌های کشاورزی شهر حصار اهل زحمت با استفاده از آب و هوای مساعد برای جمع‌آوری حاصل پخته مشغول هستند. طی چند روز است که به چینکچیان نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و دیگر تشکیلات و اداره‌ها کمک رسانیده کوشش دارند که نقشه‌های بر عهده داشته را سری وقت اجرا نمایند. لازم به تاکید است که امسال کشاورزان شهر حصار در میدان 845 گکتار پخته کش کرده بودند که طبق اطلاع متخصصان نشونمایی نهالانی پخته نسبت به سال گذشته خوبتر است. اکثر خواجگی‌ها امسال نقشه دارند که از صحرا حاصل خوب به دست بیارند. خواجگی دهقانی 50 سالگی اکتبر یکی از کلانترین خواجگی‌های کشاورزی بوده. اهل زحمت از هر گکتار زمینی پخته تا 30 سنتنر حاصل گرفتنی‌اند. این زمان چون که می‌بینید جمع‌آوری حاصل پخته در شهر حصار با سرعت ادامه دارد و این زمان زیاده از 600 تن
пахта ҷамъоварӣ карда шуд ки ба ҳисоби миёна 37% дурнаморо ташкил медиҳанд ва кишоварзони шаҳри Ҳисор кӯшиш намуда истоданд ки дар 10 рӯзаи аввали моҳи октябр дурнамои кишти пахтаро иҷро намоянд. дар баробари ҳосили пахта дигар намуди зироату полизиҳои хоҷагиёи кишоварзӣ низ нашонамои хуб доранд. имсол дар маҷмӯъ аҳли заҳмати хоҷагиёи кишоварзии шаҳри Ҳисор дар майдони 1800 гектар кишти такрорӣ гузаронданд. ҳоло бошад ҳосили дар саҳробударо масъулин ҷамъоварӣ намуда дар майдони 150 гектар пиёз 200 гектар хӯроки чорвок киш намуда барои кишти ғала тайёрӣ мебинанд. кишоварзони шаҳри Ҳисор ҳар як ваҷаб заминро самаранок ва мувофиқи мақсад истифода бурда кӯшиш доранд ки ҳосилнокиро баланд ва нақшаҳои бар ӯҳда доштаи худро барзиёд иҷро намоянд. дар доираи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аксияи тозагии соҳил баргузор шуд. дар ин тадбири поккорӣ кормандони соҳаҳои мухталиф иштирок намуданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. бо мақсади беҳбуд бахшидан ба вазъи экологӣ, тақвияти корҳои ободониву гулшинонӣ, баланд бардоштани маърифат ва тарбияи экологӣ дар ҷомеа дар доираи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳудуди пойтахт зери унвони «Шаҳрамонро озода менамоем» аксияи тозагӣ роҳандозӣ гардид. тадбири поккорӣ дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт баргузор шуд. дар рафти он кормандони касбу кори гуногун аз ҷумла кормандони сарраёсати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе, волонтёрони раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр ва масъулини дигар муассисаву идораҳои пойтахт иштирок намуданд. бояд гуфт ки ин гуна чорабиниҳои дастаҷамъона ҳар ҳафта бо ҷалби кормандони кумитаву ташкилот ва муассисаву корхонаҳои пойтахт роҳандозӣ мегардад ки ҳадаф саҳм гузоштан дар ободии диёр ва риояи оинҳои шаҳрнишинӣ дониста мешавад. дар ноҳияи кушониён оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданӣ, пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода дар донишкадаи энергетикии ноҳия машқи ғайринақшавии мудофиаи гражданӣ доир гардид. дар ин тадбир коллективи бисёрнафараи омӯзгорону донишҷӯёни ин даргоҳ иштироки фаъолона намуданд. гузориш дар ин хусус. чорабинии имрӯза дар донишкадаи энергетикии Тоҷикистон бо садо додани бонги хатар оғоз гардида омодабошии ҳайати роҳбарикунанда ва устодону донишҷӯён санҷида шуд. дар қисмати аввал донишҷӯёни кафедраи ҳарбии донишкадаи мазкур ҳангоми ба вуқӯъ омадани заминларза аз дохили синфхонаҳои таълимӣ ба ҷойҳои бехавф эвакуатсия карда шуда ҳамин тариқ сатҳи омодабошии худро ҳангоми сар задани ҳолатҳои нохуши табиӣ нишон доданд. дар рафти баргузории чорабинӣ пешгирӣ аз сар задани ҳолатҳои нохуши сӯхтор ва заминларза аз мавзӯъҳое ба шумор мерафт ки аз иштирокчиён малакаи баланд ва зиракиву чолокиро тақозо менамуд. мақсад маро гузарондани машқ ин пешгирии рафъи ҳолатҳои фавқулода мебошад. зимни чорабинӣ қайд гардид ки тибқи нақша чорабиниҳои тасдиқ гардида бо мақсади баландбардоштани донишу малакаи роҳбарони муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорон, хонандагон ва такмили мустақилона амал намудан дар ҳолатҳои фавқулода ҳамасола дар тамоми муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия чунин чорабиниҳо дар сатҳи баланди омодабошӣ ташкилу гузаронида мешавад. дар анҷом як қатори иштирокчиёне ки дар рафти чорабинӣ аз худ фаъолӣ нишон доданд бо сипосномаҳо қадршиносӣ карда шуданд. дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи ҷумҳуриявии велосипедронӣ баргузор гардид. дар ин чорабинии варзишӣ беш аз 50 варзишгар иштирок намуданд. шарҳи бештар дар таҳияи Раҳматшоҳӣ Обид. дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд мусобиқаи бошкӯҳи велосипедронӣ баргузор гардид. дар ин чорабинии варзишӣ беш аз 50 нафар варзишгарони бомаҳорати кишвар ва ҳамчунин аз ҷумҳурии Ӯзбекистон иштирок ва маҳоратсанҷӣ карданд. ин чорабинии варзишӣ агар аз як тараф барои рушду оммавияти ин намуди варзиш гузаронида шавад, аз тарафи дигар барои интихоби варзишгарони беҳтарин ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон роҳандозӣ гардид. намояндагони риёсати кор бо ҷонон варзиши вилояти Суғд ва дигар масъулини соҳа дар маросими расмии ифтитоҳи мусобиқа зикр намуданд ки варзиши велосипедронӣ чун дигар намудҳои техникии варзиш дар замони соҳибистиқлолии кишвар рушд нумӯ ёфта яке аз намуди дӯстдоштаи наврасон ҷавонон ба ҳисоб меравад. варзишгарони тоҷик борҳо дар мусобиқаи сатҳи байналмилалии ҷаҳонӣ иштирок карда бо дастовардҳои шоисаи варзиш
سرفراز گردیده پرچم دولتی تاجیکستان عزیز را بلند می‌بردارند. مسابقه در مسافه 2000 متر از جای ایستادن و همچنین ترتیبات در مسافه 2 و 4000 متر جریان گرفت. در این چاره‌بینی ورزشی با مقصد بلند برداشتن ملکه و مهارت و تکنیک و تاکتیک و مستحکم نموده علاقه دوستی و رواج و عمومیت این نمود تکنیکی ورزش در سطح بلند تشکیلی گذرانده شد. بعد انجام رقابت‌ها با غالبان و جایزه‌داران مسابقه با مدال و افتخارنامه و دیگر تحفه‌های مقامات جلوی حکومت دولتی ولایت سوخت قدردانی گردیدند. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. برنامه‌های دیگری تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.